Ayan, basket number 199. Buy one, take one na rin yan, Mi. So, i-go mo na yun, Mi, habang naka-discount pa po. Guys, mga lotion ito na hindi malagkit, Mi. Yes, Mi, hindi malagkit. From Rada, guys. So, may sunscreen, may lotion. I think wala po ata pong sabon yung Rada. Lip tint lang, and perfume, ano pa. Yes, may try to search yung Rada. Yes, may habol-habol for the go na po. Habang naka-discount pa po si seller, mga Mi. Binibigay niya ni seller, mga Mi, ha. Yayoy, Gab, Yuri. I-go mo na yun habang naka-discount pa po. Oo, may habol-habol for the go na po. Yes, guys, buy one, take one. Pwede milk, pwede puro papaya ang pipilian mo. At saka meron po siyang 250 ml, mga Mi, 250. It's me, Kim, Jonathan, Leomar, 250 bawat lotion, guys. Yes, guys. So, hindi talaga ako may kumuha ng milk kasi mayroong halong milk na. Yes, Mi. Parang yung din po, iwan ko lang yung milk na lotion. Parang may halo din po siyang papaya. Pero gusto ko po talaga kasi yung papaya, mga Mi. Yes, Mi. I-go mo na habang naka-discount pa po tayo. Yes, guys, habang naka-discount pa po tayo. For the go na po. 12. 12. Thank you for the follow, Ma'am Rosalie. I-go mo na yan, Ma'am Rosalie. Basket number 3, Ma'am Rosalie. Basket number 3, nakasell tayo. May kasama na po siyang sunscreen. Thank you for joining. Basket number 3, 12. 1, 2. So, hanggang 2 p.m. lang tayo, guys. Depende na rin po dyan. Hello, Joy. How much po katagal po ba siyang masunburn at melasma? Sunburn at melasma. Yes, may SPF din po ito, mga Mi. SPF 50+++, guys. Sunburn at melasma. Yes, Mi. How much po katanggal? How much po? 100 plus lang lahat yan, Mi, ha? 100 plus. Ma'am Rosalie Mendoza. 100 plus lang po lahat. Yes, Mi. Habol-habol for the go na, Mi. May sunscreen din po ito, Mi. So, ang trabaho niya, guys, 24-hour intense hydration help relieve skin tightness, very dry and scaly. So, mga very dry na mga skin, mga scaly na parang namamagis na talaga siya, guys. Parang scale na po siya ng isda. Skin tightness. So, meron po siyang Ma'am Mendoza Rosalie freebies. Basket number 3. Meron kang freebies na sunscreen. Yes, may sunscreen. I-go mo din habang naka-discount po. Ma'am Rosalie, mag-check out ka na agad. Basket number 3. Basket number 3, Ma'am Rosalie. Whether milk at saka papaya and meron kang sunscreen. I-go mo na yun habang naka-discount po. Yes, guys, habol-habol for the go na po. Ngayon lang yan, Mi, ngayon lang. Kaya na rin kayo agad. Ma'am Nylin Cubs. Yes, Mi, naka-discount sa seller ngayon lang yan. Kaya i-go mo rin habang naka-discount, Ma'am Rosalie. Basket number 2, Ma'am Rosalie, walang Ma'am Rosalie, ha, walang freebies. Yes, 84 talagang isa. So, magkano po yung shipping kapag so nasa 100 plus or 200 plus din. So, mas magandang naka-buy one, take one po kayo. Yes, Mi. Buy one, take one na lang po kayo. Moro Moon. Eto, guys, yung 100 plus na may sunscreen na po. Guys, hanggang ngayon na lang yan. So, ayan. Ayan, may discount. Meron din palang sunscreen na kasama.